Hello, BNB in the house. Hi. Ayun nga pala. So, nagre-record nga pala. Uy! Diba? Uy! 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 Aka na. Bigyan mo. Dito. Ay, di. Wait, saan ba? Uy! Sabi. Paano ba to? Dito ata eh. Nakaturo dito. Saan? Ah! Ako dyan. Ay! Ako na naman. Oh, wow, okay. The door. Yun yung door. Ah? Good job. Ano pala eh. Kung sino yung mamatay. Tag all four tayo. Ay, ano. Hindi, pasahan tayo ng bomba. Ano to? Bandage. The only way is up. Tara kita eh. Wala akong makita. May landmine. Okay. Dadahan. Nice. Oy! Yay! Nice! Eh! Patang dilim naman dito. Ayun. Find the arcade machine and beat the game. Ang daming arcade dito. No! Paano natin ibibit? Hanapin natin yung tamang arcade machine. Baka yun, yung kulay red. Hindi, bakit ang nandito? Ayun ang arcade. Find the arcade. Beat the game. Nasaan bang arcade? Wala ko nasan. Kailang big. Ito! Diba? Yan. O nga, no. Okay, good. Please wait. Sumayaw pa yun. Wala, ikaw maglaro. Press start. Hindi, lalaroin natin ito together. Wala! Ano to? Maze. Scary maze. Okay. Naglalaro ka? Oo, naglalaro ko na. Paano to? Hindi mo nakatama. Wala, nasa dilim ka pa naman. Mamaya may nakangiti dyan sa ano mo. Dito. Anong ginagawa? Uy! Dali naman na ito. So, seems so easy. Ay! Daya? Lagi ako nahuling. Ay, we. Hindi. It's okay. Inaano ko pa yung... Inaano ko... Okay lang yan. Tinapos ka naman para sa'yo. Inaano ko pa eh. Kinakapa ko pa kung paano. Oh my God. Yung nga, ladies first. Tama. Ikaw naman. Okay, bili, ladies first. Ano? Ano ba yan? Red? Right yan, right. Sabi sa'yo eh. Hilahin mo na lang ako. I'm pulling. Yan, pull. Yay! Yay! Hindi mo to, watch this shit. Wait lang, take nga dito. Yan, lapit ka dyan. Pwede ba kita iko nga, talo ka nga doon. Ito ko. Ayaw. Ito, watch this shit. I-double kill mo ba ako? Watch this shit. Oh, buddy! Yay!
To. Tinan mo to. Watch this shit. Ay! What the fuck? Ba't di ka tumalon? Bayan. Noob. Uy, nandito pa rin ako. Baba. And, What's this shit? Oh, yan. Ay! Ulo? Ay! watch this shit. Hindi nga dito. Ito kasi yan. Tinan mo to. Ay, shit. Ano ba yan? What's this shit? Oh, paninod niya. Mali pa rin niya. Please, pull me. Ayun na. Hindi nga dito. Pull me! Mihila na kita. Pull me! Ayaw! Uy, what the hell? Ang galaw. Oh, Uy! nangyari sa'yo? Ba't patay pa rin ako? Ba't nahulog ka? Nahulog ka eh. Ah, Oo. oh, dito na tayo sa door. Ito, kailangan. What the fuck? Oh! Wait, kailangan mo gumalaw dito, please. I need you here. Oh shit. Dodge. Huh! Dodge. Oh shit! Hala! Tignan ako. Tinitignan ka Okay. ng mata ata. Oo nga, nitingnan nila ako. Oh, God mode. God mode. Fuck. Ay, game Paano pa ba rin. yan? Ano yung nakikita? Ah, No, laser. tatakbo lang tayo. Nililisten nila tayo. Hey, takbo lang. Diretso lang, talon, ganun. Yee. Misdirection. Ooh, panis. They ain't got shit on us. Ooh. Diba? Ang galing natin. Ooh, Yes, sir. easy. Yes. Ito, fast through. Tatawid lang tayo. Okay, Wala! tatawid tayo. Pag nag-glow yung portal, wait lang. Pag nag-glow yung portal, wait lang. Paano pag nag-load? Yan. Pag nag-glow, sabihin mag-spawn. Wait lang, stop. Pag nag-glow yung portal, sabihin mag-spawn yung trend. Ang ginagawa. Bakit? Bakit hindi ka? Bakit bumalik ka pa, ha? At bumalik ka pa? Kaya, gawin mo nga habang kinakalagkat mo. Bili! Pull! Pull dead. Ginagawa mo naman akong yoyo. Game? Wait. Uy, sino mo ginawa mo sa katawan ko? Wait. Uy, wag ka naman. Bili. Pinapatay ako. Ano daw? Hide behind the ano daw? Blocks and flowers. Tago dito. Tago dito. Ay, Tara, Ayan. dito. Tago tayo sa likod ng pillar. Dito. Ilang. Baka may mag-spawn. Or wala pa. Yan. Yan, dyan na, pupunta na. Shh, wait lang. Yan. tagal. Dapat Oo, tagal. kanina pa pala tayo dun. Kaya nga eh. Dito tayo sa next na pillar. Bagal pala na ito eh. Ay, tara. Dito. Run! Run! Yee, tara, diretso. Next na ano, yung kabilang. Uy, wag na! Bakit? Ayun o! Sige, tara. Yan, sabi sa'yo. Ano? Tara, takot ako. Pwede daw magtago sa flower. What? Flower. Yes. Dito, sa bato na. Dito. To. Yan, dito. Pwede na to. Shhh. O, diba? Galing ko, no? Stig.
Oh, tara, Oh, tara, 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 tara. tara, Yan, tara, 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 tara. tara. Go, 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 go. Run! Run, baby, run. Run for your lives! Dito kayo tayo sa bato. Wait, 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 wait. Dito, dito, dito. Wait lang, dyan lang, dyan lang. Wala pa eh! Ayun o, ayun yung mukha. Kita mo yan? Wala naman eh. Oh, ayun o, wait lang. Oh, ayun o. Sabi sa'yo eh. Oh, tara Masyadong na. malayan. Oh, tara, exit na, exit, exit. Takbo na, takbo na. Ah! Forgive me, Lisa. Fuck you, Lisa. Tara, tara, tara. Bilis. Talon na, talon na. Ito na yung ano, rapahan o. Yan! Ah! Ah! Nice, nice. Wala. Ano daw? Wala. Encounter smiley. Dun tayo. Okay. Ano yung kalaban natin, oh. Wala. Anong gagawin natin? Ewan ko. Ay, ito may sword. Bobby. Ay, oh. Kiki, kunin mo, kunin mo. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. Huh? Umiilaw yun sa akin, sir. Tara. Sige, kalaban natin. Ah! Woo! Oh. Ay, shit! Sakit! What the hell? Dahil... Uy, wag ka wag. Ah! Wait lang. Hindi ko kaya. Hop. Atras. Wait lang. Mata ka siya eh. Oh no! Come here. Come here. Wait lang. Oh, wait. Di ba yung pato to? Yeah. Oh shit! Oh, lapit. Oh, lapit. Huh? Oh, kami. Oh, ito. Oh. Want some of this? Oh! Eh, game. Uy, game. Kill. Uy! Back. Pag mo ko siya, back. Ano ginagawa niya? Okay. Iniipit tayo ng legs niya. Okay. Ganda na mechanic. Bilis! Back. Bobby! Ay! You got this. Slash. Swing. Go, baby. Oh, shit. Game. No! Last na. Galing talaga natin. Galing talaga ng baby yun sa shadow. Hindi kita kita yun. Parang yung koi entity. Ano? Ano daw? Simon says daw. Okay. Okay. Ano yung nandun? Yung nandun. Ay, nasa atin pa pala yung sword. Simon says. Tara. Ako dito. Si Green. Ako Green. Ay, ikaw, select ka. Oh. O, tapos? Sequence. Okay. Green. Blue. Green, blue. Ay, ikaw mag-submit. Nice. Yay! Ay, ikaw naman mag-submit ngayon. Ay, ako naman mag-submit ngayon. Red. Green, blue. Blue. Red, green, blue. RGB. Yay! Ikaw naman. Ako naman. Green, Green. pink, red, blue. Blue. Green, Green. Pink. red, blue. Eh! Ako naman. Green. Red. Red, pink,
Blue. Green, Ano, red, pink, green? blue. Green, red, pink, blue. Hey! Nice. Oh, oh, tara. The door. The door. Let's go. Open na. Yee. Matapos. No way ba? No way back. Okay. Dito ba? Wala dito. Dito. We have to jump. 1, 2, 3. Di ko nakita yung butas. Paano ko nakita yun? You must forward. Go forward. Okay. Okay. Wait lang, tayo natin. Wait lang. Hindi, tara. Hindi, sige. May path na Wait, yun. wag na. Tara, bilis! Natay mo! Yan, nice. Oh, Oy! Dodge. Ay, may wall. Wait lang. Tara. Dito. Dito. Oh. Shia, yo. Die! Yo. Ah! Tara. Dito, wait lang. Ito. Mabilis yan eh. Tara. Nice. Oh, wait. Yo. Tara. Ito na agad. Huh! Wah! Nice. Wah! Tara. Huh! Bless you. Huh! Ha! Huh! Wait. Wait lang. What the? Tara. Ano yan? Okay, may nanunulak. Pag retract na ito, takbo na agad tayo. Tara. Nice. Dito naman. Yeah! Nice. Hey! Yay! Exit. Oh my god. Wait lang. Levers. There's a chance when I fall, but you honestly. Bakit? Mga kasing duling eh. Sino? Ikaw. Saan? Saan nakatingin? Saan? Ikaw. Jimit? Sa kolo. Huwag kasi. Huwag mong picture. Ay, di tara game. Game na. Tara, pusa na to. Hindi. Tara, game. Ba't kasi? Pangit ko yun. Tas Ano ba yun? video eh. Hindi kita binibidyo. Ay. Sige muna, naka-record. Gusto mo ba i-record din kita? Pwede naman, dual screen. Wag. Joke lang. Tara game. Let's go. Tara. Go. Ano daw? Full 3 level. Okay, ang inginan. Baka naman. Tara. Hanapin natin yung mga levers. Ito. Ikaw mag-ilan nito. Pull the lever. Tara. Dalawa lang eh. Kailangan, tingnan natin dito. Baka meron dito. Pwede ba umano? Hindi pwede. Ito. Dito. Yung. Let's go. Dalawa. Ingay naman din. Ingay ng alam. Tara.
Ingay. The fuck? Dili! Ay, Ba't ka nakatulala? mukha Bigla akong killer. Bigla nag-stop. Killer. Yung, may hawak na sword. Tapos, Killer wifey. Oh, ano yun? Totoo, nandito. ah! Destiny. Ah! Ito, may angel. Ganyan. Die. For your naps. Naps. Uy! Ano yun ah? Weeping angel. Vote green if you want to Ata. play. Vote red if you want to hear me sing. You have 30 seconds to make your decision. 30 seconds. Ano daw? Ano yung choices? Ito, yung red tsaka green. Hindi ko lang kung ano yung sinabi niya. Nakalimutan ko. Green time. Green na lang. Paano to? Okay. Okay. Oy, I feel fantastic ba yun? Hindi. Ay, ka lang. Ayun na tayo na eh. No? Tara, Bobby. Tara. Creepy. Eerie. Oh! Piano. Yes, sir. Ito. It's a berserk. Blood Moon. Dream. Dream. Lame. Death, rage, evil, alone, murder, evil. The roses of this accursed world need to be protected by the blessed ones. Ano? Dedicate your dexterity, lest thine efforts be rendered vain and useless. Imitation and inspiration, ordained upon mankind, yet they remain ignorant of efforts. I thought that. Yay! Yay! Congratulations, you escaped the back rooms. Yeah! Woohoo! Good lore, good games. Yeah.